Ano ba tawag dito? Punaw? Apio. Apio. Bakal. O 50 na lang kilo. O 50, o 50. O 50 na lang lahat. 250 na lang lahat. 200 na lang. Sa Charlie, gusto mo? Ah. Ah. Sa oh. Charlie, kayo na mag-ano yan kasi. Kayo, bahala kayo. Ay, anay. Kay, hirat maano ini. Sir. Pusit. Ini isda. Palit naman natin. Uso. Sadi uso. Ay, adin ano? Banak. Banak, oh. Ini. Ano yung isda na eh? 250 kilo, sir. Ano, ngaran ito? Larry. Lari. Balido ni Juan. Ginapit ko kami. Kita yun. Souvenir. Talagsala mahuli. Mga kaibigan, tingnan may tilapia, Ano yung labas, oh. Ay, ito, sawang-sawa na kami din eh. Luan na. Ini good man, mau pa ini. Ano ba? Bibigyan ba kami dito ng discount? Butchoy, Ben? Oh, butchoy. Si manager pala yan, mau pa nga gabi mo manager. Yeah, good man pa kay sano ka maulit niya Pilipinas. Inano ka man dito sa Saudi. May gira man dida.